अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैंने एक वीलाग गुज़श्ता रात किया था। उसमें ये बताया था कि बलूचिस्तान के अगले जो वज़ीर आला होंगे वो अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो होंगे, और वो क्यों होंगे उसकी वजूहात भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो वही हुआ है कि बीएपी ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया है कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, अब तो वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है, अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो वज़ीर आला होंगे बलूचिस्तान के नए। और 1 से 2 दिन यानी कल और परसों का दिन जो है, ये 2 दिन बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के होंगे। बीएपी ने नए स्पीकर का भी फ़ैसला कर दिया है और नए वज़ीर आला का भी। तो नए वज़ीर आला जो बनने जा रहे हैं अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, उन्होंने स्पीकरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया है, और एक तो कापी मीडिया में भी सर्कुलेट हो रही है, मेरे पास भी आई है, जिसमें गवर्नर ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर दिया है। लेकिन मैंने कोयटा में दोस्तों से जब बात की, सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा कि अभी मंजूर होना बाकी है, लेकिन फ़ैसला ये हतमी हो गया है कि वो कुद्दूस बिज़ंजो ही वज़ीर आला होंगे। स्पीकर जो है नए जो हैं, जान जमाली, जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं और साबिक़ डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं, तो उनको इस नया स्पीकर बनाने का फ़ैसला किया गया है। ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है बीएपी के नाराज़ अरकान का, नाराज़ ग्रुप का, जो अक्सरियत में है, और उनको सपोर्ट है मुख्तलिफ़ जमातों की, अपोजिशन की भी सपोर्ट है और इत्तेहादियों की भी सपोर्ट है। अब आगे अपोजिशन का क्या लाया अमल होगा, मेरी मौलाना फजल रहमान से भी इस सिलसिले में कुछ देर पहले बात हुई है तफसीली, कि अपोजिशन क्या करेगी, क्योंकि 2 सवालात अपोजिशन के हवाले से चल रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं कि अपोजिशन क्या हुकूमत में अपोजिशन शामिल होगी, जो नई हुकूमत बनने जा रही है बलूचिस्तान में, क्या इसमें अपोजिशन की जमातें यानी जमीयत उलमा इस्लाम, बीएनपी मैंगल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये जमातें शामिल होंगी या नहीं। ये पीपल्स पार्टी भी है वहाँ पे, एक ही रुकन है सनाउल्लाह ज़री साहब। तो इनका क्या लाया अमल होगा, हुकूमत में शामिल होंगी या नहीं। दूसरा, अगर हुकूमत में शामिल नहीं भी होती, फ़र्ज़ करें, तो क्या जो नए वज़ीर आला बनेंगे कुद्दूस बिज़ंजो, तो क्या उनको वोट देंगे, क्या ये अपोजिशन जमातें वोट करेंगी नए वज़ीर आला के इलेक्शन में। क्योंकि उसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अगर कुद्दूस बिज़ंजो उम्मीदवार तो होंगे ही, लेकिन अगर उनके कुद्दूस बिज़ंजो के मुकाबले में कोई और उम्मीदवार आ जाता है जाम कमाल ग्रुप की जानिब से, मुखालफिन की जानिब से, तो फिर होगा इलेक्शन, और फिर ये वोट डालने की का मरहला होगा, अमल होगा, जिस तरह होता है डिवीज़न होती है। लेकिन अगर कुद्दूस बिज़ंजो के मुकाबले में कोई नहीं आता दूसरा उम्मीदवार, तो फिर तो ज़ाहिर है बिला मुकाबला वो वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन इसके बारे में अभी कहना कबल वक्त होगा कि मुकाबला होगा कुद्दूस बिज़ंजो का किसी के साथ या नहीं, या बिला मुकाबला होंगे। लेकिन जो मौलाना से मैंने बात की, मौलाना फजल रहमान साहब से, तो मौलाना साहब ने मुझे ये कहा कि ये बताया कि मैंने उनसे 2 3 4 सवालात किए कि अपोजिशन का लाया अमल क्या होगा, अपोजिशन हुकूमत में शामिल होगी या नहीं, और दूसरा वोट देंगे या नहीं। तो मौलाना ने कहा कि हम, क्योंकि अपोजिशन खड़ी थी कुद्दूस बिज़ंजो के साथ, जाम कमाल को हटाने में अपोजिशन बीएपी के साथ वहाँ पे खड़ी थी ना, तो इसलिए सवाल बनता है कि जाम कमाल को हटाने में तो खड़े थे कुद्दूस बिज़ंजो के साथ, क्या अब कुद्दूस बिज़ंजो को भी वोट देंगे या नहीं, इसलिए ये सवाल बनता था। तो मैंने फिर मौलाना से ये सवालात उठाए, तो मौलाना ने ये कहा कि हमारी वहाँ पर, क्योंकि पीडीएम की जमातें इत्तेहादी हैं अपोजिशन में, बीएनपी मैंगल है जिसके 10 अरकान हैं, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, उसका एक रुकन है, बाकी 11 अरकान जेयूआई के भी हैं। तो मौलाना ने कहा कि हम पीडीएम के प्लेटफार्म से फ़ैसला करेंगे, अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करेंगे, अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। ये क्लियर हो गया। और मैंने फिर मौलाना से ये एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाया। मैंने कहा, मौलाना,
यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर के लिए सेनेट में उनको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जब पीपल्स पार्टी ने बीएपी के अरकान से वोट लिए थे तो उस वक़्त पीडीएम ने, आप लोगों ने तनकीद की थी पीपल्स पार्टी पे कि हकूमती मेंबरान से वोट लेकर अपोजिशन लीडर बनाया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो क्या अब आप बीएपी के रुकन को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी ने बीएपी वालों से वोट लिए और आप बीएपी को वोट देंगे? तो मैंने कहा ये कैसी ममासलत होगी, इसको इस पे तनकीद नहीं होगी, लोग सवालात उठा रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि नहीं, इसमें डिफरेंस है, फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी ने चोरी की थी, पीपल्स पार्टी ने चोरी छुप के वोट लिया था, खुफिया तरीके से वोट लिया था। और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने मुत्तफ़िका पीडीएम के मुत्तफ़िका फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी की थी। यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर बनाने का पीडीएम ने फ़ैसला किया ही नहीं था। नून लीग को अपोजिशन लीडर देने का फ़ैसला हुआ था पीडीएम के प्लेटफार्म से, जिसका पीपल्स पार्टी खुद तस्लीम कर चुकी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी करके यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़ा किया बतौर अपोजिशन लीडर और बीएपी से वोट खुफिया तरीके से लिए, जिसमें पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया, मुशावरत नहीं की गई। तो लिहाजा ये चोरी हुई या ख़िलाफ़ वर्जी भी हुई, ये डंडी मारना हुआ पीडीएम के फ़ैसलों को। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे वो खुल के करेंगे, सरेआम करेंगे, मुशावरत करके करेंगे। हम अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे, बीएनपी मैंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ, यानी पीडीएम के प्लेटफार्म से फ़ैसला करेंगे। जो भी होगा उसमें अगर वोट देने का फ़ैसला होता है तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये चोरी छुप के नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और हम में ये फ़र्क होगा। तो इसलिए बलूचिस्तान की सियासत क्योंकि सूबाई लोकल सियासत है, मरकज़ की सियासत नहीं है, इसलिए वहाँ पे अपनी अलग सियासत चल रही होती है। सूबों में अलग पॉलिसियाँ होती हैं सियासी जमातों की, मरकज़ में अलग होती हैं। ये होता है, हर जमात में होता है। तो मौलाना ने ये जवाब दिया है। लेकिन अभी पीडीएम की जमातों ने फ़ैसला नहीं किया कि वो हुकूमत में शामिल होंगे भी या नहीं होंगे, या नए वज़ीर आला को वोट देंगे कुद्दूस बिज़ंजो को या नहीं। इस पर मुशावरत का मौलाना ने भी कहा है कि मुशावरत हम इस पर करेंगे। लेकिन मेरी इत्तला ये हैं, जो बलूचिस्तान से मैंने इंफॉर्मेशन ली है कोयटा से, तो वो ये है कि कुद्दूस बिज़ंजो ग्रुप वो यानी बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं और कुद्दूस बिज़ंजो, ये मीटिंगें कर रही हैं, मुशावरतें कर रहे हैं अपोजिशन जमातों के साथ भी, जेयूआई के साथ भी, बीएनपी मैंगल के साथ भी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ भी, न सिर्फ इनके साथ अपोजिशन के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर साथ दिया है कुद्दूस बिज़ंजो का वज़ीर आला जाम कमाल को हटाने में। तो उनको इस तरह बग़ैर मुशावरत के तो ज़ाहिर है उनको छोड़ नहीं सकते ना, तो अखलाकन भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए कुद्दूस बिज़ंजो उनसे मुशावरत कर रही हैं कि क्या करना चाहिए। और न सिर्फ इन अपोजिशन जमातों के साथ, बल्कि जो कुद्दूस जो जो जाम कमाल के साथ पार्टियां खड़ी थीं, जो मेंबरान खड़े थे, उनके साथ भी मुशावरत का ऐलान किया गया है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कुछ देर पहले मीडिया जो टॉक की है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम तमाम जमातों के साथ के पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनसे मुशावरत कर रही हैं। उनमें पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई भी डिवाइड हो गई है। नसीबुल्लाह जो हैं वो उनके लिए समझा जा रहा है कि वो शायद उनके हामी हैं। फिर सरदार यार मोहम्मद रिंद किधर हैं? मतलब पीटीआई में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन मौजूद है। पीटीआई क्लियर नहीं थी और अभी तक क्लियर नहीं है, तो उनके साथ भी मुशावरत कर रही हैं। पीटीआई के साथ भी जमहूरी वतन पार्टी है जो जाम कमाल की हामी थी या उनकी इत्तेहादी थी, उनके पास भी इन्होंने ऐलान किया है कि उनके पास भी जाएंगे। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके पास भी जाएंगे। और एएनपी है, अवामी नेशनल पार्टी असफंद यार वली की, उनके मेंबरान भी हैं बलूचिस्तान असम्बली में, तो उनके पास भी जाएंगे। तो जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास भी जाएंगे और अपोजिशन जमातें उनके पास भी जाएंगे। तो एक मजमूई तौर पर तमाम जो जमातें हैं उनके साथ उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुशावरत करेंगे, एक कोशिश करेंगे कि ऐसी हुकूमत बनाएं जिस पर उंगलियां न उठे कम अज़ कम,
اور جو انصاف کر سکے تمام جماعتوں کے ساتھ۔ ماضی میں ایک دفعہ ایک رہا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، جب اسلم رئیسانی وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت سارے کے سارے مجھے یاد ہے 65 ارکان تھے، وہ 65 میں سے 64 ارکان حکومت میں تھے، اپوزیشن تھی ہی نہیں۔ ایک ممبر تھے جو اپوزیشن لیڈر بھی تھے، سردار یار محمد رند، اور وہ ممبر بھی تھے، یعنی اپوزیشن ساری کی ساری اپوزیشن۔ مجھے اتنا یاد ہے، شاید میں غلط نہیں ہوں، کہ سردار یار محمد رند اپوزیشن لیڈر بھی، اور وہی پھر اپوزیشن بھی وہی تھے، باقی کوئی اپوزیشن میں نہیں تھا، سارے کے سارے حکومت میں تھے، ساری جماعتیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا یا نون لیگ کا، بہرحال ایک دفعہ ایسا رہا ہے۔ تو بلوچستان میں ممبران کی تعداد کیونکہ کم ہوتی ہے، 65 ممبران ہیں ٹوٹل، اور سیاسی جماعتوں کی بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ کوئی 15-20 جماعتیں ہوں جس طرح قومی اسمبلی میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ اس طرح بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے، اور کل اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے، آج رات کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن ہو بھی سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی مشاورت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ بی اے پی کے جو ناراض ارکان ہیں یا قدوس بزنجو کا جو گروپ ہے، انہوں نے جے یو آئی، بی این پی مینگل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے ابھی آج جس وقت یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت ان کی میٹنگ ہونی تھی، ہو سکتا ہے میٹنگ شروع ہو گئی ہو یا میٹنگ چل رہی ہو یا ختم ہو گئی ہو، لیکن ان کے ساتھ بھی مشاورت انہوں نے کی ہے۔ اور کیونکہ جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے جام کمال کو ہٹانے میں، اسپیشلی ان کو تو وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ان کے ساتھ تو مشاورت کریں گے۔ باقی ان کی جماعتوں کے جو مرکز ہیں، جے یو آئی ہے، اس کا مرکز مولانا فضل الرحمان ہے، مرکزی جماعت ظاہر ہے قائد ہیں، ان کے لیڈر ہیں، اور اسی طرح آصف علی زرداری ہیں، وہ ثناءاللہ زرعی صاحب کے مرکز ہیں۔ تو آصف علی زرداری کا تو جام کمال کے ہٹانے تک تو وہ کلیئر ہو گئے تھے، اب آگے ان کا کیا لائے عمل ہوگا اس کا ابھی پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ قدوس بزنجو نئے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور بلا مقابلہ بنیں گے یا مقابلے کے ساتھ بنیں گے، اس کا بھی ابھی کلیئر نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہنا اگر میں بات کروں گا تو یہ قبل از وقت ہوگا، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا، بس جام کمال کو ہٹانے کی حد تک تو وہ قدوس بزنجو اور ناراض ارکان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب جام کمال کو، کیونکہ وہ چاہتے بھی تھے کہ جام کا ہٹیں اور قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے، یہ اپوزیشن کی خواہش تھی۔ اپوزیشن حکومت میں آنے کے حوالے سے میرا جو تجزیہ ہے کہ حکومت میں شامل ہو سکتی ہے یا آ سکتی ہے، تو میرا تجزیہ یہ ہے، ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں سیاست میں حرف آخر کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ سردار عبدالرحمن کھیتران نے تو یہ کہا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور اس کے بعد مرحلہ ہوگا اسپیکر کا، اسپیکر بن جائیں گے تو اس کے بعد کابینہ بنے گی، تو کابینہ میں جب بنائیں گے کابینہ تو اس وقت ہم اپوزیشن جماعتوں کو بھی، یہ ان سے سوال تھا کہ کابینہ میں حکومت میں کس کس کو شامل کریں گے، کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو شامل کریں گے، تو اس پر سردار عبدالرحمن کھیتران نے ایک وضاحت کی ہے کہ جب کابینہ بنے گی، یعنی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کی الیکشن کے بعد، تو اس میں ہم ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، یعنی ایک عندیہ انہوں نے دے دیا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن میرا اندازہ، میرا تجزیہ، میری انفارمیشن کی بنیاد پر یہ ہے کہ جے یو آئی کم از کم حکومت کا حصہ شاید نہیں بنے گی۔ صوبے کا فیصلہ صوبے کی جماعت کرتی ہے، لیکن کیونکہ جے یو آئی اس لیے نہیں بنے گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا کو پہلے ہی 3 سال پہلے ہی بلوچستان کی پوری حکومت دینے کی آفر تھی کہ پوری حکومت آپ لیڈ کریں، کیونکہ اپوزیشن کا بڑا دھڑا جو ہے مولانا کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر مولانا کا ہے ملک سکندر، تو ان کی جماعت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے بلوچستان میں، تو مولانا کو پوری حکومت دینے کی آفر تھی، کے پی کے کی گورنرشپ دینے کی آفر تھی، چیئرمین سینٹ مولانا کو بنانے کی آفر تھی کہ سینٹ کے نشست کوئی خالی کرا کے آپ کو سینیٹر بنوا دیتے ہیں اور آپ کو چیئرمین سینٹ بنا دیتے ہیں، تو 3 آفرز ایک ساتھ تھی، یک مشت،
وہ تینوں آفرز مولانا نے مسترد کر دی تھی، ریجیکٹ کر دی تھی، قبول نہیں کی تھی. تو اب 1.25 سال 1.5 سال رہ گیا ہے. تو 1.25 سال 1.5 سال کے لیے جے یو آئی کیوں صوبائی حکومت میں شامل ہوگی، اور اس حکومت میں جس میں پی ٹی آئی بھی اتحادی ہو، جس میں بی اے پی بھی جو پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، چاہے بی اے پی کے ناراض ارکان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے میں انہوں نے ساتھ دیا کیونکہ وہ اپوزیشن تھی. مولانا نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے چھوڑ تو گئے تھے بی اے پی کے اپنے ارکان نے جام کمال کو، اپنے ساتھی چھوڑ کر گئے تھے، ہم تو تھے ہی اپوزیشن میں، ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا اپوزیشن میں ہونے کا، اور بی اے پی کے اندر اختلافات کا، حکومتی اتحاد کے اندر اختلافات کا ہم نے فائدہ اٹھایا، اس لیے ہم نے ساتھ دیا. تو اس لیول تک تو جے یو آئی نے ٹھیک ہے ساتھ دے دیا ہے، لیکن حکومت میں شامل ہونے کے حوالے سے مجھے نہیں لگ رہا کہ جے یو آئی کا کوئی انٹریسٹ رہا ہے بلوچستان میں حکومت میں شامل ہونے کے لیے. باقی وزیر اعلیٰ کو ایک کو ہٹایا ہے، دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے جس نے ہٹوایا ہے، تو اس کو اب ووٹ دیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.